السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حذرنا من دار الغرور وأمر بالاستعداد ليوم البعث والنشور. أحمده وهو الغفور الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتشمير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته. كثير منا اليوم قد صارت الدنيا أكبر همهم ومنتهى أملهم، أفنوا أعمارهم وشغلوا أوقاتهم وأبلوا أجسامهم بجمعها، يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لا تمر الآخرة لهم على بال، ولم يتفكروا فيما أمامهم من الأهوال، كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها المسلمون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من الاغترار بالدنيا غاية التحذير، وأخبر أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وأنها أهون على الله من السنحلة الميتة على أهلها، وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبعه من أدخل أصبعه في البحر، وأنها سجن المؤمنين وجنة الكافرين، وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل، ويعد نفسه من أهل القبور، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح. وأخبر أنها خضرة حلوة تأخذ العيون بخضرتها والقلوب بحلاوتها، وأمر باتقائها والحذر منها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد من هذه الدنيا سوى بيت يسكن وثوب يلبس وقوت يقيم صلبا، وأخبر أنه يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وأخبر أنه ليس لابن آدم
من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. وأخبر أن غنى العبد من غنى نفسي لا كثرة مالي. وأخبر أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيني وشتت عليه شملا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وقال صلى الله عليه وسلم: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تطيل الهموم والحزن. عباد الله، لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون من التنعم في الدنيا ويخافون أن تعجل لهم بذلك حسناتهم. أيها المسلمون، تأملوا حالكم وما بسط عليكم من الدنيا. كم تأكلون من أصناف الطعام، كم يعرض أمامكم من أنواع الفواكه، كم تلبسون من فاخر الثياب، كم تركبون من السيارات الفخمة، وماذا تسكنون من البيوت الجميلة، وماذا ترقدون عليه من الفرش الوفيرة، وماذا تجلسون عليه من المقاعد الناعمة، وتتكئون عليه من الأرائل اللينة. ماذا ترصدون من الأموال، ثم انظروا ماذا تقدمون للآخرة. إنما بسط على هؤلاء الصحابة الذين سمعتم كلامهم من الدنيا قليل جدا بالنسبة إلى ما بسط عليكم منها. وما قدموا للآخرة من الأعمال الجليلة ليس عندكم منه إلا أقل القليل. إن كانت عندكم منه شيء ومع هذا خافوا هذا الخوف أن تكون حسناتهم عجلت لهم، فبكوا حتى تركوا الطعام، فجمعوا بين إحسان العمل والخوف من الله. ونحن جمعنا بين الإساءة وعدم الخوف من الله. نتمتع بنعم الله ونبارز الله بالمعاصي كأننا لم نسمع قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيها المسلمون، هذه حالة الكثير منا اليوم: إقبال على الدنيا وإدبار عن الآخرة. لا نعتبر بمن سبقنا ولا ننظر إلى من حولنا، لا نتأثر بموعظة ولا ننتفع بذكرى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، حلال هذه الدنيا حساب، وحرامها عقاب، ومصيرها إلى الخراب، ولا يركن إليها إلا من فقد الرشد والصواب. فكم من ذهاب بلا إياب، وكم من حبيب قد فارق الأحباب وترك الأهل والأصحاب وصار إلى ثواب أو عقاب. إنها رحلات متتابعة إلى الدار الآخرة لا تفتر، يذهب فيها أفراد وجماعات، وآباء وأمهات، وملوك ومماليك، وأغنياء وصعاليق، ومؤمنون وكفار، وأبرار وفجار،
كلهم يذهبون إلى الآخرة ويودعون في القبور ينتظرون البعث والنشور والنفخ في الصور يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنما إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال تعالى أفرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوبة ويوقظ قلوبنا من الغفلة إنه سميع مجيب قريب. أمالتنا أمي بركة مساي مسامي نالدي دنيا دان نالدي الآخرة دان مسامي نالدي بكما دنيا كان أكا القرآن باكونا مسامي نالدي بكما الآخرة كان أكا القرآن باكونا kadaka maye femin dan ibo konoko donde feminye mabulo flaka fen glali femin bo kono ebo donde okma ni alaye min fo jinya kan dombaga de ya fo kan ni alaye min fo l'akhira kan sigatala adombaga de ya fo kan kadaka ale ala kilende dunya ana kono fem bela jelen dan ale ala kile ale de fana l'akhira dan ani kiboroya munu nolube adamadin kilen gelen bela jelen kono na l'akhira ale ala de o bela jelen dan bae ambe seria kafo bato mawre cité mini batoli kakan fale ala kile ambe seria kafala kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jondo ala ka chidendo ala ka chidon labando ala ya chi ka chili ke hine ka sedan fem bela jelema ala kira chili hine atemena salama udoronga atemena mu'minu udoronga atemena adamadi udoronga atemena baga udoronga danfen o danfen ni ala de yadan ala de koko ala kira chili hine be sa bela jelema ala ka cidenw na korotale ani ala ka cidenw na fusamanci ani danfɛnw na fusamanci a ɲɔgɔn ma dan ala fɛ wa a ɲɔgɔn tɛna dan ala fɛ fusamanciya la ala ka kisi kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ cidenba in ye ala ka diɲɛ o bɛ ka taa cidenba in ma ala ka kɔrɔta o bɛ ka taa cidenba in ma ala ka aljanasow la kɔrɔtalen o bɛ cidenba min makɔnɔni na ale de kɛra ciden ye ala y'a kɛ cidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye a nalen kɔrɔ kɔfɛ cidenw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ka fusamanciya ɲɔgɔn ma kɛ ciden ye wa a ɲɔgɔn tɛna kɛ ciden ye a ɲɔgɔn tɛna kɛ danfɛn ye dugumakolo kɔ kan ala ka nɛɛma ani ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa furumuso barikamaw ma n'o ye muminun baw ye a n'a ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa sahababa cɛ naani ninnu ma أبو بكر الصديق عمر عثمان علي بن أبي طالب على كجيان بكتا صحابة بانوما صحابة منو نو أولو دي جورا على كرا كرفة كسين النما باي كدينين جريسون تورو باي كرا كرفة كدينين جريسون لبالو باي كرا كرفة كدينين سينزين باي كرا كرفة دوما كلو كوكا وعلى كرا نتانيالين كوفة kira ye baara bila yɔrɔ min sahabaw y'a ta ye k'ala ka diinɛ cari dugukolo seleke naani fan bɛɛ lajɛlen na ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa sahababa ninnu ala ka jɔnw
be awwele katra ala nyesranya ma keren Allah ambe kaluba min gono ni ala nyesranya kaludu sammu me bela jelenye ala nyesranya watiye ya keren ni ala sumalo ala nyesranya kaluye kateme kaluto bela jelenga ni mami be sira ala nyaka koro dokan ga farika ala nyesranya ka sumalo kono ni mami be ala bato dokan ga farika ala bato kan sumalo bayin gono mamu be nyumange alai dokan ga faraka nyumange kan ala sumalo bayin gono kadaka ala ye fusamantiya min ganin kaloina amma nyogon fusamantiya ke kalo reshila ala ka jon aysra ala nye ale de ladili kauna heremai ale de blasrali kauna heremai ala ye folo mo ayolu kanu minge ayu wele kana nyesra nyama wa bimo ala ye munun kanu olu fana cela ayolu wele ku gasrale ala nyede nusrana ala nye ka tono bela jelenye adama deun de tay afuiti sale alam umma say abane jie danina kaban jiena kono fem bela jelen danina kallahara fana danka don ko fana wagati bena nima fem bela jelen bena lahara don komi nima fem bela jelen jie don chogomi nima fem bela jelen mena kaburu don komi nima fem bela jelen nye bakono na do chogamina kadaka soye ni so nani ndeda adama demba kanyana mayake so nani mingono ni nani ndode so folo o yiba dan fem bela jelenga so folo o ya bakono barai adama deum bete daba ubete so flana o dan fem be bo bakono barala kuma min ka jinya na maya soro o de aka so flana yi so sabana o sayan na lenkoro ko fe adama dema abtalla ban kaburu min kono nana o yaka so sabana yi so nanina o de domina ni Allah taala meleka ya maru yakaka buru fiye ko jinya be bi ulibi na e buru fiye Allah subhanahu wa ta'ala abe ya maru yalike dugu kolo be meleke ka joka seme kerefe ko min deben iba fo kan tume dugu kolo min kanie ni dugu kolo ma delika existe odon meleke be woleli ko flana minke buru fieli ko flana minke adama den bella jelembe bo kaburu kono ki joyi sen flakan o be ke kene minga o to ko kiyama kene l'akhirah kene o de sunna nina ani so labanye nga adama den bonye kama alabolo adama den yere bakun bonye kama alabolo o de kama adama den islame fara akafrika adine tigi fara dinen tanka adama den bonye mimbe ala yoro kama islame an yamaruya koni adama den sara asuka na to dugu makolo kokan ko ka dinge se ka subla dugu makolo kononana ko adama deni bonya de kakan adama deni karama de kakan halashu joni yaye mogobta kaburu se mishiye joni yaye mogobta kaburu se wuluye samana ka bonya joni yaye mabta kaburu se samai danfen shite alaka danfona ala ni nyogon bonya ke minye bagumbe sa kungo kono usube tolu kungo kono ya bani fonu kasaye mo min toroni ataka fili yoro do la dinga do kono ngaka adama din bonya kama ala bolo adama din yere bonya de kama ala bolo ala adama denda wala qad karramna bani adam ako ale yere de ala adama denda ka bonya o kama adama din su islamiyate jiyana ala ma jiyana adama din su fililenga to sirabadala jiyan yoroshidu makolo fanshi hal ni kafiri do ko ka dinga se ka subla kono ni kafiri do islamé sunni bonye min kakan islamé sunni karama min kakan no e ka ko kasania ka bo annol ka kasange finin jelena ka kasadia ni mbela jelembe ke islamé shude kafiri sunni ni shi bonyete bonya manga
ngada madenya kama pali kafiri su afilenga na to duma kolokoga oga dinga sekabla ko. Bien entendu, les honneurs qui sont réservés au corps du musulman, ces honneurs sont dus à sa croyance, à sa foi en Dieu. Ne croyez pas un seul instant qu'un mécréant a droit aux mêmes honneurs. Un mécréant mort n'a pas droit à la toilette. Un mécréant mort n'a pas droit au traitement hygiénique auquel ont droit le croyant mort. La façon dont la tombe du croyant se creuse, la façon dont la tombe du croyant se présente est totalement due à sa foi, à sa croyance en Dieu. Mais quand il s'agit d'un mécréant, en réalité ce n'est pas une tombe, c'est un trou qu'on creuse. Et pour le respect dû à l'être humain, on prend son corps, on le jette dans ces trous, on enferme, terminé. Tous les honneurs que vous connaissez, qui sont généralement pratiqués lors des obsèques d'un croyant, ces honneurs sont dus à sa foi en Dieu. Il est très important de comprendre cela et de savoir qu'en réalité, plus l'homme croit en Dieu, plus il a droit aux honneurs dus à sa croyance. Qu'Allah fasse de nous des croyants. Allah ka jong ambe kuma femi kambi ode dunia kadaka ala kumara jinya kan aka alquran bakono mamina e jinya da kumara jinya kan mamina e l'akhirah da akumara l'akhirah kan kadaka femi mbe ni sofla ngona ale ala de bardo mais kuma o kuma ni alquran ta kun fa kun ayawo ayala ni ala kumara jinya kan aya bela jelen kono abe jiyan la goshi de ka jiyan la goshi adamadenw ye ka jiyan la kari adamadenw ye ka yira adamadenw na aw kana jiyan in lajɛ dɛ sɛbɛ ko foyi t'a kɔnɔ ko ɲɛnama foyi t'a kɔnɔ hɛrɛ ko foyi t'a kɔnɔ sɛbɛ ko kelen min b'a kɔnɔ hɛrɛ ko kelen min b'a kɔnɔ ko barikama kelen pe min b'a kɔnɔ o dan ye ala ko ye wa ale y'an dan o de kama n'o y'ale Alahu Taala batoli ye diɲɛ sɛbɛ ko dan filɛ nin ye ko ni mɔgɔ min ye diɲɛ minɛ k'a bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ min t'ale ala y'a bila minɛ min kɔnɔ o tigila mɔgɔ bɛ fɛn min ɲini diɲɛ na a bɛ dɛsɛ ala t'a sɔrɔ kuma o kuma ni ala bɛ kuma diɲɛ kan ka alikuranɛ kɔnɔ a bɛ diɲɛ la kari de ka diɲɛ la gosi wama hadhihi alhayati dunya illa lahwun wa la'ib diɲɛ ɲɛnamaya min filɛ nin ye foyi wɛrɛ tɛ fo tulon fo manamana a bɛ diɲɛ la kari de ka diɲɛ la gosi walma alkuranɛ yɔrɔ dɔw la a b'a fɔ limaniya jɔnw ye a b'a fɔ a ka ciden wala yaghururka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil a b'a fɔ alakira ye alkuranɛ yɔrɔ dɔw la a ko kafiru u ka activité diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan kafiru u ka réalisation diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan muhamadu ani limaniya jɔnw o kana aw tromper han o kana aw tromper dɛ aw kana aw ɲɛ jɔ o la dɛ mata'un qalil ala b'a fɔ ko waati kunkurunin dɔrɔn diya de don u ka kafiriya n'a conséquence u bɛ ban kana bin o kɔnɔna na diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan u ka kafiriya b'u lajaba u ka kafiriya a b'u lajaba ko dan bɛɛ lajɛlen na Allah subhanahu wa ta'ala bɛ laban l'akhira jɔ don k'u suruntu a ka jahannama kɔnɔna. Vous voyez, chaque fois que Dieu parle de cette vie terrestre, il utilise des vocabulaires pauvres, des qualificatifs légers, pour montrer à suffisance
à ceux qui sont doués d'intelligence, à ceux qui savent décrypter son message, que cette vie terrestre ne représente pas grand-chose pour lui. Que cette vie terrestre n'a pas d'importance. Que cette vie terrestre est tellement éphémère que le croyant ne doit pas y attacher son cœur. Quand il parle de ce bas monde, il est pauvre en vocabulaire, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer qu'à peine il considère cette vie terrestre, à peine il regarde cette vie terrestre, à peine il accorde de l'importance à cette vie terrestre. C'est pourquoi il nous dit, lui il a créé cette vie terrestre, mais il y a tourné son dos. L'endroit que Dieu regarde est l'au-delà. L'endroit auquel Dieu a tourné son regard, eh bien, c'est bas monde. Cette vie terrestre dans laquelle nous sommes. Dieu n'y a pas attaché d'importance. Et personne ne peut être considéré comme pétri de foi en ayant le cœur attaché à ce bas monde. Que les croyants comprennent cela est d'une très grande importance. En réalité, Dieu a créé cette vie terrestre pour l'au-delà. Pour que les musulmans prennent suffisamment de provisions pendant leur passage dans ce monde bas, pour leur destination finale qui est l'au-delà. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que kaira limania jona, ko jieta le bolo foye, kaira limania jona, ko jie poa foye te jiena ale ala bolo, importance foye te jiena ale ala bolo, pour que limania jongo famu ne ala be kuma jien kan, al-Qur'an aya o aya kono, abe jien la karidi, abe jien la gojidi, jien nyama yemore, ni manamanate, ni tlonte, ni batrayate, asebe ko dambela jelenye ale Allah Ta'ala, ale bato bauba, ale bato luminga. Oui. Ni mogo mimba fe kani kuma ka infamia halbi katrafe. Salama o nebe nyini ngali don nyesi awma. Yeli mogo joni mbe aw chela. Mogomi femba bolo femi ni dante anyela femba bolo femi ni danta korotal femba bolo femi na kabwa alema kagele alema kateme fembe kan ofensna atila mogo kabango ta ko da jugu fima ko ka hon akata na joni mba uchela mim se goge femi nga gele mani fembe femi kadieni fembe ema mogore sie ibo takodi mogomi ma fi jugu ko ka ta na adama den cité mim se goge o koro e jumani awere ka jien laje Allah subhanahu wa ta'ala e jien dan nga kelme ka jien kalfa jonuma ni tigi be jiena akeleme ka jien tigi adi jom ni jien kalfa le me mawla akeleme ka kalfa jonuma ni jien konege be mo bolo akeleme ka konege di jonuma ni jien ke mobilier a volant na volant be mo bolo ala keleme ka a mobili volant di jonuma ala keleme ka mobili volant di kafiru de mo jien seleke nani kononana. Oh, ni jien ka bo ala bolo be kewa ni jien femba e ala bolo ala jugu abe jien kalfolu ma ni jien koba e ala bolo mamunte ala fe ate ala ka dine fe mami be ala fe uto fe yali ala bolo ni oro boyen jiena kateme limani ajonga wa yali ala bolo soro boyen jiena kolu joro boyen jiena kolu yere ke jien tigu batigu yere kolu ke jien tigi batigi bawye na soro jien be dala ala bolo yele o be kewa o yere de kan ka ira hakli mala koni e jien laje jien ni tigi bala jamana munum se ka jate ko nunde ya tiguye ni tigi bala masake munum se ka jate ko nunde ya tiguye ni tigi be jiena mo munum be se ka fo ka titri foncier ka marale mbolu de bolo na soro bebe jiena
be ko ninga ga soma ko masakeu ano jamana olu te islamé jamana ye olu te islamé masakeu ye ambolu nyini jamana yoro de la munu ni islamé atesrala na be ni njogo ne la ala yere de majiye jati ala majiye jati ode kama aye jiye nyogondan ani jiye jorotiya ani jiye sorotiya ala yi mago bala kafuru ubu sagonu dinga kela kono nana ala kam mago shite jiyana no ala tunga mago be jiyana ala tumbe jiye kalfa jiye nyemoya jiye kotiya atba bela jelen takadi limaniya jonde ma hal nasro ulu yana jonde hal nasro ulu yana barake de ngala mago de te jiyana ode kama jiye joro tiya ala kam mago shitala mawbe madoye abe joro bal aka jamana kono me abe fen abe besago ke fo ala sago ngo bena tabaka joro ina de o ere de bayira aula ko ala majien fle foyi ne ala tunye jiye jate bebe shiria mgo minga ala kotam bebe shiria mgo minga ala sosom bebe shiria mgo minga jurum chayama o tigila mgo ala be joro do majien kono. Mais regardez, ce n'est pas le cas. Dieu a créé cette vie terrestre. Il ne lui a pas attaché d'importance. C'est pourquoi les chances sont distribuées entre les croyants et les mécréants, comme Dieu l'entend, comme Dieu le veut. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir que si le monde a un propriétaire ou des propriétaires, il est plus évident de chercher ces propriétaires dans le camp des mécréants plutôt que dans le camp des croyants. C'est parce que Dieu a créé cette vie terrestre. Dieu a créé ce monde bas. Il a fait de ce monde bas juste un lieu de transit. Transit veut dire quoi? Je viens de quelque part et je suis en train d'aller à quelque part. L'endroit par lequel je passe, cet endroit s'appelle le lieu de transit. Voilà la vocation de ce monde bas. Voilà la vocation de cette vie terrestre. Cette vie terrestre n'a pas vocation à la pérennité. Cette vie terrestre n'a pas vocation à la résistance devant la volonté de Dieu à la détruire le moment venu. Donc tout ce qui se passe dans cette vie est considéré comme éphémère. Et rien ne reste en l'état. Tout est transformable, tout se transforme. Tout est soumis à une mutation naturelle. Cette vie terrestre est un mouvement permanent, une mutation permanente, une transformation permanente. Rien ne reste figé, tout bouge. Mouvement permanent. Voilà comment il faut concevoir ces bas mondes. Dieu ne veut pas que le croyant attache son cœur à ces bas mondes. Dieu ne veut pas que le croyant échange l'au-delà contre ces bas mondes. Dieu ne veut pas que le croyant perde l'au-delà au profit de ces bas mondes. Dieu a créé 2 paniers pour chaque humain. 2 paniers. Dans ces paniers, l'être humain est appelé à choisir le panier dans lequel il doit mettre ses œufs. Mais que l'être humain comprenne que le mauvais panier est le panier de ces bas mondes. Celui qui met ses œufs dans le panier de ces bas mondes a choisi le mauvais panier. Mais celui qui met ses œufs, tous ses œufs dans le panier de l'au-delà, a fait le meilleur choix. Car c'est l'au-delà la vraie destination. C'est l'au-delà la vie éternelle. C'est l'au-delà où les bienfaiteurs seront définitivement récompensés par le bien. Et les malfaiteurs connaîtront le pire sort, car le mal ne peut être payé que par le mal.
le bon choix, le bon panier dans lequel chacun doit mettre ses œufs est celui de l'au-delà. C'est dans l'au-delà que vous devriez investir, pas dans ces bas mondes. Car ces bas mondes n'est pas un lieu de résidence. Ces bas mondes est un lieu de passage, un lieu de transit. Dieu n'a pas accordé d'importance à cette vie terrestre. Silamɛw, Ala ye kangari da an ye kan kana ni da diɲɛ kan. Ko ale Ala ye diɲɛ dan wa ale ma jate. Ale Ala ye diɲɛ dan, ale y'i kɔ don Ala. Ale Ala ye diɲɛ dan, ale tɛ diɲɛ filɛ la. Ale bɛ yɔrɔ min lajɛ la, o de ye lahira ye. A ka jɔnw cɛ la, mun y'a ka diɲɛ in tɛmɛli, min y'a ka diɲɛ in tɛmɛli kɛ cɛsiri yɔrɔ ye, k'a ka lahara ɲɛsigi. Ale Ala ka lajɛli, a n'a ka filɛli, a n'a ka hinɛ bɛ se jɔn minnu ma, adamadenw cɛ la, o de y'o tigilamɔgɔw ye. Ala ka jɔnw. Silamɛ, n'i yɛrɛ ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan, i k'i a bila i hakili la ko yɔrɔ min tali o de bɛ i makɔnɔni na, o de ye kaburu ye. I k'o bila i hakili la waati bɛɛ lajɛlen su ni tile kɔnɔna la. Ni sira don min na k'a sɔrɔ i ma si kaburu kɔnɔ, ni dugu jɛra i ka bila i hakili la ko tuma dɔ e ka bi tile tɔ bɛ laban kaburu kɔnɔ. Hakilima ka kan ka diɲɛ minɛ ni minɛ cogo de la. Ni sira i ka so, ni dugu jɛra i ka bila i hakili la ko tuma dɔ e ka bi tile tɔ bɛ laban kaburu kɔnɔ. N'i ka bi tɔ tile labanna diɲɛ na yan n'a ma kɛ kaburu ye, ni su daminɛna i k'a fɔ ko tuma dɔ su kɔnɔna na e bɛ fara kaburu dungow kan. Silamɛ ka kan ka diɲɛ minɛ cogo min na o de ye nin ye. Ala ka jɔnw. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko diɲɛ de ye yɔrɔ ye, saya bɛ kɛ yɔrɔ min. Wa so naani min ni adamaden b'a kɛ, baarakɛyɔrɔ ye kelen pe de y'a la. Baara tɛ kɛ ba kɔnɔbara la, baara tɛ kɛ kaburu kɔnɔ, baara tɛ lahara. Baarakɛyɔrɔ kelen min bɛ so naani na o de ye diɲɛ in ye. Ala yɛrɛ ye diɲɛ dan de kama. Baara ɲumankɛlaw k'aw kana baara ɲuman kɛ dɛ. A ye na baara ɲuman caman kɛ dɛ. Ka d'a kan aw bɛ baara ɲuman kɛ wagati la, ka d'a kan aw balolen don, ka d'a kan aw ni mana gɔnɔ na fɔlɔ, ka d'a kan degun mana fɔlɔ n'o ye si degun ye, n'o ye bana degun ye, n'o ye ɲɛnamaya yɛrɛ degun kow caya ye, sani olu kana a y'aw ka kɛnɛya fanba di Ala ma, a y'aw ka sɔrɔ a y'a fanba di Ala ma, a y'aw seko n'aw dɔnko a y'a bɛɛ lajɛlen di Ala ma. Ka d'a kan fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na a bɛɛ bɛ ba don dɔ la. Wa banni o sirilen tɛ wagati kuntagala jan na dɛ. Ala bɛ se ka wagati kuntagala janya cogo min a bɛ se ka surunya ten. Ka d'a kan niw bɛ Ala de bolo dɛ. Wa ko kalifa de don bɛɛ lajɛlen ma. Kalifa, fɛn min kalifalen don. Jɔn b'a dɔn kalifa tigi a bɛna ka kalifa minɛ mɔgɔ fɛ, a ye kalifa kɛ mɔgɔ min ma, yala a bɛna minɛ don jɔn b'o dɔn. Maa min kɔni ye kalifa k'i ma, a bɛ se ka don i ka su, a bɛ se ka don i ka tile, a bɛ se ka don i ka sɔgɔmada. Ayiwa karisa n tun ye fɛn min kalifa i ma, n mago sera a ma dɛ. A ka kalifa tɛ wa? Wa a ka dɔn fɛn min b'an na n'an bɛ girinna n'o ye, n'o ye Ala ka ni ye. Ala ko maa si ta tɛ an na. Aw m'a ye Ala y'a haramiya, mɔgɔ dɔrɔnlen tɛ k'i yɛrɛ faga, mɔgɔ fana dɔrɔnlen tɛ ka mɔgɔ faga, fo n'a kɛra ni sira ye. Ala bɛ diɲɛ ni sira min ye. Ka d'a kan fɛn min b'an na n'o ye ni ye, Ala ko k'ale ka ni de don, ko mɔgɔ si ta tɛ. Ale ka kalifa de don adamaden ani n'i ma fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen farisogo la, a b'a minɛ wagati la waati min ka d'ale Ala ye. O kuma silamɛw, Alakira ko alayhi salatu wassalam a ko ni saya sera adamaden ma ko fɛn saba de bɛ da adamaden kelen kelen bɛɛ kan ka t'i bila i kaburu la. A fɔlɔ fɔlɔ o y'i balimaw ye, a filanan o y'i ka nafolo ye, a sabanan o y'i ka baara ye. Nka n'i taara bila i kaburu kɔnɔ ka bɔgɔ k'i kan, i balimaw n'u caya mɔgɔ kelen tɛ si i kunkɔrɔ a don, i teri n'a caya mɔgɔ kelen tɛ si i kunkɔrɔ. Masakɛw kaburu filɛ nin ye, kaburu dɔw la jɔn ye garidi ye, garidi ba kelen tun bɛ mɔgɔ minnu kɔlɔsi, olu bɛ si bi hali mɔgɔ kelen t'u kɔlɔsi.
balmaw be segi teru be segi ika nafolo be segi fen kelen pe de beto inno fe kabru kono e bara minge jiya kono ya munu nga juguman chayara katame nyumanka munu ye jiye nyene maya ke yere sago keroy ka jiye nyene maya ke nidingo bara keroy ka jiye nyene maya ke ka shetane ke uka alaye ka jiye nyene maya ke ka iblisa blo nyo betu ko olu tigila mo nolu ka bara yu krefe kabru kono olu be komi uka kabru faraka bo wo fe ka bolu ka baranye nga setu yeble kadaka ute fanga wakati la tugu ute se wakati la tugu ni se bana fanga bana jiana. Quand on est dans la tombe on est soumis. Quand on est dans la tombe on est dans la soumission. Quand on est dans la tombe où on profite où on subit. Qui sont ceux qui profitent? Ceux-là qui ont compris que cette vie terrestre, que ce bas monde était un lieu de travail positif. Ceux qui ont compris cela ont fait le plein du carton. Et quand ceux-ci ont vu leurs œuvres en leur compagnie dans la tombe, ils en sont heureux. Ils en sont heureux. Car il s'agissait de la meilleure compagnie possible. Aramadi baranyuma minkeniyo ikrafika kaburu kona nyagari dando farifoni dando fibe jo kelena tellement minkerani ala ya mine o kelemi mahere mi kaburu kono imase folo aljana kono nana ereni ala de bo odon slama unine bayirana kafo jajien baraka yorodi mo munu mani fami oli jien ke tlonga yorodi ni mo ni tlonga ra jiena ya saya don ibado ko ja ko jien te tlonga yoroi jien sebeke yorodi kadaka lahara seneke furude jien ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko angana andusukun kala jiena waslamu akadon no kala nyinin kera lahara de nyinini nuye ala de jien nyinini nuye ala sago de keliye aw ala nyinin toinde ala sago ketoin aw fede ala nyesranye min baw dusukuna no de aw kodo jiena no de kama yaw yere do kasola jiena ala e abo ala nyinin minade ala baw to ala nyinina aw bale ala soro wa be banga jien fana ke kado e kadi aw même mogo be jien nyini kallahara to ya mogo site jien soro ni ala ka ci dende kuma kanye ko jien nyini na ko be ko mi mogo mi idabiri bajila ke kelembe baji be mi ni ma be mi ka bankiti dabo ala ni mama temeto otikila mai ibado ka foko karza akungolo chena bi wa jien nyini na be kan ka yeni ye chogo de la mamunu hakli chenen ceux qui ont le programme, ceux qui ont mis au cœur de leur agenda ce bas monde, cette vie terrestre, les avantages de ce bas monde, les places de ce bas monde. Ceux qui n'ont d'autres objectifs que ça, qui ont oublié l'essentiel qui est Dieu, qui est l'adoration de Dieu, ceux qui ont fait ces mauvais choix sont sans aucun doute des personnes qui doivent susciter la pitié des autres, car ils sont des vrais perdants, les vrais pauvres, les vrais perdants, les gens qui ont tout perdu, car ce bas monde n'a pas vocation à être conquis par quelqu'un, n'a pas vocation à être trouvé par quelqu'un. Adamadin aklima ibe dlonyoro de nyini jien kono ibe sioroni de nyini jien kono ibe daoroni de nyini jien kono note ni jien beke duye ka jien beke nafoloe alakira ko sallallahu alayhi wa sallam adu chaya annafolo chaya ki nyoro e kelempe de ya inyoro e sabade yala o saba folo e jumenye ye wari min takado dumunina niyo dumuni ga obi kono bara kono ye wari min takado finina niyo finindo obi farkoloka ani ye bara nyuma min kala jienye na mayen kono ya ala jienye nin kama la haranye nin kama ikadala odebi inye note na fulu ina chaya ka to bela jele yi chien tabautai
nine ba ira ka fo sigata la ko man yoro e ka soro kono I to jien na ka min bla yere nya lahara na ta to be dumni fini enyi yoro fo yere ta to la fen mana to ko fe ni sa chuni ka dumi woti ku bina ota no yim so ni dewnyi no le enyu mangala ini nyumando no le jugu mangala o fana juguma o kololo bi no fe ere ma nyuma minke ibolo warla ibni jigida idongo kul olle bino nyuma mangala ema ala nyini minke ibolo fena ibni jigidi ko mo ga kul bino ala nyini ngala ko baraji se ema salamau akado akona jien ke yoroye ala ma jien ke yoro minye ala e jien ke l'akhira senake frodi ay jien mina o mina tugola na jien mina tugo wala minto e do akado ka fo obe foko aka ala ka kuma kan na me abeka kuma jien kan ka alquran ba kono abeka kuma mo kan mo munu ni Allah taala en nema kuye jien nyana ma en kono ya umale ala kan nema sara were soro fuka ale ala kan nema ke kale ala kele ma jombe ala kele na kan nema odi ma mimbe ala kan nema ta ka ala kotana ala kenya di emma warta soro sanun ta soro ebi ka kenya inta ala ko femnu kana ke tabulu kena ala nafulu di emma mawbesa do haru dala dumini ukanyana maya be aka geloma Allah subhanahu wa ta'ala mi e son e ka santan sankele samu na songo biku ngai masara were sisoro alala fo femnu mandi alay ebe kleban olude kelila femnu kade alay enyeto shila Allah subhanahu wa ta'ala akoti gila mo ka kibaro yala falamma nasu ma dhukiru bi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة الله كوارا مديمونو نيالي على يوسون كهركو يجينا ونسو جالين وكهركونا بني جورو بينا ونو نسو جابي نيونا nisoro baimbena uno nisojabe nyogona nimbunye baimbenga uno nisojabe nyogona ala ko kuma ale da façon be ele uye dongo do de be faro ka nyagari kan anuka nisoja kanga ali bi oluma don kolu sera seginya alam oluma do kolu sera tubiye kana alam oluma do kolu sera ala donye ala mimbe kani here bandun keke uye ala ko kwatigila mo be to de la أخذناهم بغتة على كوكالي على بسينغرو كاتيلا مو سينغرو ما تشيكا بوكرو جين ينما ينكونا ويس سايا procédure d'amener la mort vient les rappeler à l'ordre comme quoi vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça dans la désobéissance à Allah vous ne pouvez pas continuer à vivre de la sorte. Et la mort vient les faucher. Cela constitue une fois pour toutes le chemin de l'enfer pour eux. Comme quoi dans la vie, tout a vocation à finir un jour. Le meilleur choix, c'est le choix de la croyance, le choix de la foi en Dieu, le choix de positiver sa présence dans ce bas monde. Et cela en multipliant les bonnes œuvres. Le choix de s'éloigner de tout ce qui fâche Dieu. Car la colère de Dieu n'est pas bonne pour l'humanité. La colère de Dieu n'est pas bonne pour l'humain. Ce qui est bon pour l'humain, c'est de chercher la satisfaction de Dieu. Si Dieu est satisfait de vous, vous avez l'essentiel. Celui qui a Dieu a l'essentiel. Celui qui a Dieu a tout. Mais celui qui a tout, sauf Dieu, n'a rien. C'est un pauvre, quel qu'il soit. Fut-il un souverain, fut-il un président, fut-il un richissime, fut-il un industriel. Celui qui n'a pas Dieu n'a rien. Celui qui n'a pas Dieu est un pauvre. Vous êtes riche quand vous avez Dieu. Vous êtes riche quand Dieu vous aime. Vous êtes riche quand vous êtes en compagnie de Dieu. Vous êtes riche quand vous avez la protection de Dieu. Car c'est Dieu qui rend riche et c'est Dieu qui rend pauvre. Allah ka hakli mandam. Amani ni masa subhanahu wa ta'ala fe. Dieu nyana mayi Allah ka kan ambolo barany mon kayroy. Dieu nyana mayi Allah ka ambolo Allah nyesranya yoroy.
جينينا ماي لك كامبلو على بتو يروي لك كامبلو لهرا وصرفنا نيني يروي يا ربي أنا نينا ماي لك كي على بتو لكو نمانغا أنا نينا ماي نابل لبان لك لبان لمنياكا كاللبان على دونكا كاللبان على بتو لكو نمانغا على كوكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن ثوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا مبرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بالهدى، اللهم زينا بالتقوى واهدنا بالهدى واغفر لنا في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام فقبلت صيامه وجعلنا ممن قام فقبلت قيامه. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم
ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعلى وأجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.